botongo BJP ni supporter botong chung joton misita a jaga thangoi abo kaisa government ni office abo i elakani joton bagoino office abo joton no sampot himan government ka office o office ngai government ni elakani unnayoni samtang na bagoino tini aro government kaisa nok tangrika aro government ni proshashan rok tongo tabo tinjona secretary kaisa GRS mangma gachung o je copy je secretary no rinan je copy sanamjak ajaga copy tourisa gachung obo yaphana thangtani kisu tongo tomo hangwa sal phaike na ajaga chok chok asugoi tongo Tipra Motha neta hme amole political office able abo government ni kaisa office a jaga to political power chulia tini nung public mo thangna nangna jaga kok sanan hingai mantai sanaka nung public mo sima sanai tini Tipra Motha neta ro bhai kara asugoi am haike gathering ke tongma khaba no bisingo abo to o jaga joto tongna to joto political leader mangse political leader to tini government office oba ke tongna ni abo onnai ble akai ang je somono ro joto nukhana secretary ba asugoi kok salai tongmani a copy no yaphana bagai a somoyo kok salai bai kagoj yaphana nai ma jora khano Sanjit Devar mahime kaisa chairman pudabuk ang saimia tong na kisu je 62 area ni government ni abhai prosasonik babe brono subjunal ni hoite edis government hoite jeta phaimani abro naikonna baga daitto rijak tongman abro kan সাংবিধানিক ভাবে বুভাইত মঙ্গ তং সংবিধান অবদান সাইমানি আসু आं जे कपि याफाना प्रो ब बाहायखले आं नायनो नांनाय ओ कागजनि बानि yang कागज सेना हामाखा आं सागान ओ कागज अब ऑफिशियल एबे कागज ऑफिस नि रिसीप्ट नि सील लक दङ अब कायसा दाबु गभर्नमेन्ट आन्दारनि कागज हैन जों अब दाबु सेक्रेटारि याफाना ननो रिमाया इनके बो फाटके आनो डागारि रुंगे बा आंबो बुरुम बारम्बा जाके बनो डागारि खाटा कारण सिमिकन उरपाटी ले फेलेका एरपरे आभाइकन अरो पीएस नि प्रोसेस पीएस नि पुलिस रो बोताम जेटा बो सरकारी प्रशासन एक्चुअली आमो हंका पूरा ताताल आमो कुगुया आरो ओ उरपाटी ले मा जागा थाइसिंगो बा को सागा आ जागा जों एलाका बासि रकसे गभर्नमेन्ट नि थाने अनुमोदन नायो आ जागा जतो ब्रह्म दङ जतो बदल ब्रह्म सापोर्टार आरो के बतिनि बीजेपी जे जागा डिमान्ड खायमा जागा जों बीजेपी रको बायके डिमान्ड खायम जों जा सुइया जों पब्लिक मोसे एलाका बासि मोसे एलाकानि उन्नयन बागै मान थानि बागै जों साना थाङो एक्चुअली आ जागा जे पक साजा कांग नु खाथाइसिंगो बीजेपी नि थेमरां दक्से नयसिं बिसिंगो सबय मानतम बुन आबो एक्चुअली ताता आबुन सागा थाइसिंगो बो आबो सरकारी ऑफिस नि एलाकानि जतन सम्पद जतन थांमान आंबो थांनाय नंगो थांनाय जतन थांनाय जानो जे माथानि दुई सानबा कायसा बर प्रतिलिपि नांमानो कायसा बर रेशन कार्ड सेपारेशन बा कागज दिमानो आमाहेरनो बागानो थांमानो आमले किन्तु कोनो दिनबो बीजेपी रक अरो थांगय जे अबायकै नयसिम भिनचबे बु आबले आं नुगियखौ आं साइमि आं मते आं निजे तंगो जागा अच्छा बरक दो इनके जे सुमुका बसे सब सागा बा ना बीजेपी नि बिसिंग तै दा याक्ति सजाका ना पुइला ना मथानि बिसिं तै सागा याक्ति सजाका आबो आं थाइसिंग एक्चुअली साइपेका अरो बीजेपी नि हिनो के बथानाय करै जों एलाका बासि जों एलाकानि मतामत बाय जों सरकारि थाने जों दाबि खालायो जाहाथे सरकारि प्रशासन र एलाकानि जारा जतो आसुको कुथुमय कायसा दिसना महे बा जों नयजन बरक बुमुरिखा बरक न
borok bai poramorso khai elakani development ni samung tangnang kai tangthum ne ba government অনুমোদন rithum ne chung government ni thani অনুমোদন sanka chung amo ne yapana thango elaka basi hisabo acha hinga tabu khenor ba tam nai ba tam bo position thanai kuno naya government chung sanka jokhon rinani riya abo bini bepar abo bosi saimano bini সাংবিধানিক ভাবে bini government guideline o সংবিধান bodar busu tom sia tung obono bono sibosia pia basini sana odikar tong chung sanka asuk siko bumani amo hungkai ang direct no bung sajinai Robi Kumar Dev Borma hinoi bini bufan hungkai loli mohon bokunoro সরকারি ভাবে কোনো প্রশাসনিক দায়িত্ব তো তংতি বতিনি বাহিক অফিস বিসি মাহাগয় পাবলিক ন bo উপযুক্ত তিনি বিন মানথাই সানা থাংতানি ডেপুটেশন বিথানি bo বাহিকে তিনি চিয়ার বাইতি সাই বুই মান বুইনো amo hingkai onnai an moteo bosaya dabu sara rajyo basini wansukti ba naidi nai no kok sajidi je dofani samung tangnani hinoi dofani kok sai tongnarok borok dofano ta sukuludi ta ta sadi amaike bibranto ta khaidi dofano mutangnani hingkai dofano phiyongnani hingkai dofani bororungno kubilama phonukdi kubilama tuidi jahate brok kubilama nugoi kubilama sinani mutung hinoi ahaikai tatal sawoi phemlogoi thokewoi soliwoi dofai yok thum yoknani umokhake akhaimani hinoi sawoi dofani bororungno ahaikai ta suklukthum ano ang dabu okok saw hinoi comment khaidi ang kun apoti kori ano haramjada pa hindi je sabi awan ko kuru nung boko bai kok sanane ang mutubai maya pia ba politically babe public rongno aba hikai political game tung public na ba ko hoira ni takhadi apo ani koni acha takho je thangnai 24 tarik ঘটনা 12 tarik je panbua পঞ্চায়েত হাপানগ যে উরপা জেলা তুই আরো তাকলাই 2020 এবং 2023 বিধানসভা নির্বাচননি যে 45 কমলপুরনি অঙ্গই যে ক্যান্ডিডেট বসানাই বরম গরাং যোগ মেরে দে বরম ফাই যে কক সাবাই মানে যে বিজেপি রক ত্রিপুরা মথানো পঞ্চায়েত হাপানগ তালারুই বুখা তক হাইনই আবু বুসু জরতই কুবই actually amo hangkat pura tatal amo kubuya aro o urpati lema jaga thaisingo ba kok saga a jaga chung elaka basirok je government ni thane অনুমোদন নাই a jaga joto bromo tong joto bodol bromo supporter aro kebo tini BJP je jaga an bung kai Robinson de Burma an baba ni kai Robindra de Burma an baba agi wo 10 বছর বামফ্রমে আমলো উপপ্রধান নংখা an nayo je dabu o je urpati laimani jara political leadership tomero je political party tomero je government andaro samtang tongnaro boro jani government ni andaro je samtang tonno boro op jani je proshashan bai sorkari proshashan bai samtang khano kahamungnai jahate tong bago himba tini Tipra Motha khane rong bang kaisa koyo nini ADC government ni yago tongo nini ADC government ni joto manthai sokai phaimani parani bagoi rangri phaimani ba oboni daitto tui tongnaro officially babe bro tini elaka basino tuboi bagoi jari phaitong gai dabu panchayat government to ken yago kore jehetu panchayat government to dabu state government ni yago sitongo jabu state ni jara proshashan sorkar proshashan tonar borok si chalugo dabu rondi
BDO पंचायत सेक्रेटारि tei BSC chairman brokse पंचायत गभर्नमेंट चालू आमो sumungkai mo se je tabu to ulpa telai to thangka inke aboni jagoro tabono rok ba situation ba bohai shanti poribesh tan na nirama ba bohai thanai abon bagano sawa jahate jani je jong ko tui jodi naikol lai tong hangkai abote ulpat legla khinoyang wansuguta abono konya thang ajon joton tanino एडिस गभर्नमेंट आन्दारा जरा सामुताना उपरो नखे प्रशासन नि दायित्व रिजाक ब्रक आबो तांथुं कै दाबु जे पॉलिटिकल लीडर तोमेरो बा आं नुं बहनि जे सबां मानो आबो आमो दाबु जे तंथेन सका वीडियो ताइ बीएसएमएल पंचायत सेक्रेटारि ब्रक हा पंचायत गभर्नमेंट चालनारो सब कै जे लीडरशिप तुमेरो ब्रक तिनि नाइकल जानजानि जें तो नाइकल जदि सामु तांनाय खेंकाय गाहाम पारान डेभलप नाय आमो वांसुगनो आं जतनो कोइनाय जाहाते आमाहाय तांग लाइथुं आगामी दिनो नदि जें मा तानुखा आमाहाय के जदि तेवैसा उलपाट लाइखेन निजेना सुम तिनरो मेडियान बसाकां फाइमानि कारण काय कयेकटा कारण दङ ओ एलाकानि जेटा जों एलाका बासिङै गोबां मा जे जोंनि माननानै अधिकार दंबा गणतान्त्रिक भाबे अबकायसा गणतन्त्र देश जोंनि मानथायनो तुयै जों सानना थांतानि किसा उरपाटि लेखा पन्चायत अफिस जोंनो कायसा डेपुटेसन हाइक्लाइनो जों कागज याफाना थांगा आं पहिलान सिमनो साननायो जे अब जों कुनो अरो पॉलिटिकल भाबे थांया जों एप्लाइ खायगा जे कायसा बिडियन थानि एलाका बासि उंगय जाहाते एलाका बासिनि जों जो तो बरो कुथुमै कायसा डिसिजन ना लायगा जे जों गभर्नमेंट नि फेसिलिटी माननान थांगाय जों मा साननाय सानना थांताने जों कायसा जुक्ति संगत थाङै जों अमान थाइरन मादै खैमानन बगाय कायसा जुक्ति थाङै जों बिडियन थानि गभर्नमेंट नि जे प्रशासन दंनाय रंथाने जों डिमान्ड खालायगा जों पहिलानो रिखा जे बिडियन थानि याफोरका कायसा कयमुंब्लाय आं परसरखायनो सानाय जों साधारण बर' रक एलाकानि जों साले कायसा जुक्ति नाखा फादि जों तिनि कायसा बा कुनै बा खरबा फांनो जेंमन बर' जों आमायके 9 जन बर' रिखा गुमुङा जागा जाहाते एलाकानि दायित्वबान हिसाबै जेहेतु गभर्नमेंट पंचायत गभर्नमेंट के नियागो करुइबा जों तिनि एलाकानि न कायसा कुनो दायित्व हिसाबै रिवै प्रशासनिक बा सरकारि प्रशासन जाहाते बरक बाय परामर्श खाय सामुतान बागै जों गभर्नमेंट नि थानि अनुमोदन नायखा जों आमनो रिखा कपि टू बीएससी चेयरमैन कपि टू पंचायत सेक्रेटारि हिनै पंचायत सेक्रेटारि खाय जों रिनान बागा अलरेडी जत जा कपि सुइया दङ रिसीव नि नावायाखने जों माय खायगा ताय आखाय जों सेक्रेटारि बो फोन खाय सागा वाव आं फाइनाय 12 तारिख आं नरबो फाइदिनि थांलाय क्या जों एलाका बासि जों आरो कोनो पॉलिटिकल भाबे थांया आ जागानि टिप्रा मथान बरौ बतंगो सीपीएम नि बरौ बतंगो कांग्रेस नि सपोर्टार बतंगो आईपीएफ नि सपोर्ट